Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Hvala svima koji me pratite. Danas ću pripremati jedan odličan kolač koji se zove sultan sarma ili paša lokum. Sve zavisi kako ga zove. Pogledajte detaljan recept i video do kraja. Pripremu ovog kolača će mi pomoći moja unuka. Pomaže nam da pravimo kolač. Sto grama kokosovog brašna. Mora da porediti po plehu. Ona sad Nani svoju pomaže i da vidimo kako će biti. Pravimo kolač od kokosa. Priprema za podlogu: 100 grama kokosovog brašna, rasporediti po plehu. Za ovaj kolač za kremu je potrebno litar mlijeka, 80 grama brašna, 150 grama šećera, 80 grama gustina, 3 kašike kakaa. To ćemo sada sve umiješati i kasnije ćemo dodati 60 grama putera, 100 grama crne čokolade kuhane i jedan vanilin šećer. Pogledajte u nastavku postupak pravljenja. U mlijeko staviti brašno, šećer, gustin, kakao i ukuhati puding. Neprestano miješati treba sada, čekati da prokuha. Evo ga, sada je ovo skuhano, sada ću skinuti i slučit ću. Eto. Sada ću dodati čokoladu, puter i vaniliju. I sad ću ovo sve jediniti, izmiješati. Umutiti i ujediniti puding i odmah iscijesti vruć na podlogu od kokosovog brašna. I sve lijepo rasporediti i ostaviti da se hladi. Ćemo sve ovo fino rasporediti i evo, sada sam poravnala, sada ću ostaviti da se ohladi. Ja ću umutiti 250 grama slatke pavlake i napraviti šlag. Šlag treba čvrsto umutiti. Šlag staviti preko ohlađenog pudinga i poravnjati. Izrezati po želji. Evo, ja sam sada izrezala, sada ćemo da zarulam.
Ako vam se sviđa video, lajkujte, komentarišite, podijelite video. Pretplatite se ako već niste. Vas ništa ne košta, meni mnogo znači. Hvala unaprijed. Ako ste prvi put na mom kanalu, pogledajte i druge recepte sa mog kanala. Rolne ili sarme pravite po veličini po želji. Ja sam pravila i veće i manje i deblje. Možete i vi. Evo, moj sultan sarma ili paša kolač je gotov. Sada ću odmah jedan izvaditi, iako je svjež, da probam. Moja sultan sarma je odlična. Napravite i vi po mom receptu sultan sarmu ili paša lokum. Pišite vaše utiske. Hvala vam što gledate video do kraja. Lijep pozdrav do narednog videa. Prijatno!